Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose biscuits sablés. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام اصدقائي، نتمنى تكونوا في اجمل الاحوال. هذا النهار نقدم لكم غاتو سابلي او حلوى السابلي بالمكسرات. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Donc pour la première étape, j'aurai besoin de 450 g de farine, 120 g de sucre glacé, pincée de sel et 250 g du beurre. Et j'aurai besoin aussi de 2 œufs, mais je vais utiliser un œuf et le jaune d'œuf. بالنسبه للمقادير ديال المرحله الاولى راح احتاج 450 غرام ديال الفرينه و120 غرام ديال السكر كلاصي او السكر الثقيل او السكر بودره وقبصه ملح، 250 غرام ديال الزبده وبيضتين، لكن راح استعمل بيضه واحده وصفار بيضه على حسب كميه الطحين. Dans un saladier, je vais mettre du beurre. Je l'ai fondu juste un petit peu. في انيه ديال الخلط غادي ندير الزبده قبصه ملح، pincée de sel et le sucre glacé والسكر الثقيل. et je mélange bien avec la main. نخلط مليح. Maintenant j'ajoute l'œuf وراح اضيف البيضه مع الخلط. et le jaune d'œuf وصفار البيضه. Et après j'ajoute la farine. Toujours la farine, ça dépend la quantité du beurre et la forme des œufs. Si on a besoin on peut ajouter دائما الفرينه على حسب النوعيه ديال الزبده والحجم ديال البيض، وإلا محتاجين نقدروا نضيفوا ايضا. je mélange نخلط. Ajouter l'autre moitié. نضيف الجزء الآخر أو النصف الآخر. Là je vais prendre le papier alimentaire, راح اخذ الورق الغذائي et je mets ma pâte ici.
Et je vais bien travailler la pâte. Je vais bien travailler la pâte pour qu'il entre à l'intérieur et je vois pas les bouts de farine. Et pour la deuxième étape, j'aurai besoin des amandes. J'ai des dattes que j'ai coupées en petits morceaux et des noix de cerneau. J'ai des noisettes, pistaches et de noix de cajou, mais vous mettez ce que vous avez à la maison. Par exemple, vous avez que les amandes et les dattes, vous pouvez utiliser que ça. Voilà, juste un exemple. بالنسبه للمقادير ديال المرحله الثانيه راح احتاج حفنه ديال اللوز وحفنه ديال التمر اللي قطعته بهذه الطريقه هذه، حفنه ديال القرقاع والبندق والبيستاش وجوز الكاجو. بالنسبه كما قلت تقدروا تستعملوا اي حاجه توجدوها في المنزل، سواء التمر، لان بمناسبه شهر رمضان اي دار ما كتخلى من التمر وما كتخلى من التمر ولا اللوز ولا القوقاو، اي حاجه متوفره عندكم في المنزل تقدروا تستعملوها في هذه الوصفه هذه. Maintenant je vais prendre ma pâte، راح اخذ العجينه ديالي et je vais mettre ça à l'intérieur. Et je vais faire entrer tout ça à l'intérieur. Même s'il ne sort pas grave, mais je veux qu'il entre à l'intérieur de la pâte. سيخرج معليش، المهم انه يدخل في العجينه. Je la couper en deux et je vais mettre comme un cigare. غادي نحربلها. Maintenant je prends le fil alimentaire، راح اخذ البلاستيك الغذائي ونديره في الداخل.
et je laisse à côté et je termine l'autre pareil. Et maintenant je vais les mettre au congélateur pour congeler وراح غادي نديرهم في المجمد باش يتجمدوا لي مليح et après باش نقطعهم. Et maintenant j'ai sorti ces boudins de congélateur. خرجت هاد لاباط هادي من المجمد. Et dans une assiette j'ai mis les œufs, un œuf في صحن درت البيض وفي الصحن الاخر غادي ندير هاد لي بيرل ملتي كولور هاد الحلوه ديال الكاطو ولا ما تبتناش في الطياب نقدروا نعوضوه بالشوكولا والقوقاو او اللوز. Maintenant je vais mettre dans les œufs. On met le plastique pour qu'on le rend dans ce plastique là. Et directement dans ce bonbon là. Je mets ces bonbons juste pour qu'il devienne le gâteau croquant et après je le mets dans les amandes. درت في هاد الحلوه صغيره غير باش ديك مقرمش من بعد نديره. Je le mets dans les œufs encore une fois et je le mets dans les amandes comme ça. Les amandes grillées, اللوز محمر et je termine l'autre. Je fais la deuxième. Après je les remets dans le même plastique. درتهم في نفس البلاستيك اللي كانوا فيه.
et je le remis au congélateur ونردهم للمجمد. Après je l'ai sorti de congélateur, je vais le couper en rondelles. بعد ما خرجتها من المجمد غادي نقطعها دوائر. j'enlève ça. Regardez. Après je vais prendre un plat qui est entre four. راح اخذ صينيه اللي تدخل الفران et je vais mettre bien mon gâteau. Et je continue comme ça ونستمر بهذه العمليه. Et voilà, j'ai déjà chauffé le four à 180 degrés. Je mets mon plat 15 à 20 minutes. حميت او سخنت الفرن على 180 درجه. نحط الصينيه ديالي من 15 حتى ل 20 دقيقه. Et voilà mes biscuits pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle recette. هذه هي حلوى الصابلي بالمكسرات. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.